الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلات کے بعد سامعین اکرام، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور اس مہینے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر و استقامت کا مثال ہے، اور اس مثال کو رہتی دنیا تک قائم ہے، اور اس جیسا کوئی بھی صبر و استقامت والا پوری کائنات میں ہے۔ آج 10 محرم الحرام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تاریخ کو، یعنی کہ 9 کی رات کو، آپ کرب و بلا کے سرزمین پر اپنے رفقا کے ساتھ پہنچے، اور ان رفقا کے ساتھ جب آپ راستے میں سفر کر رہے تھے کہ آپ کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ آپ کے بھائی، آپ کے نائب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ لیکن آپ وہاں سے راستے کے لیے، سفر کے لیے آپ تیار یعنی نکل چکے تھے۔ اب جب آپ نے یہ خبر سنا تو کافی قریب تھا کرب و بلا کے کہ آپ وہاں پہنچ گئے میدان میں، اور آپ نے وہاں پہنچ کر اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور جب آپ اس مقام پر پہنچے تو آپ نے جو منظر دیکھا کہ یزید پلید کا لشکر آپ کو تلاش کر رہا تھا، اور ایک مقام پر تاریخ میں یہ ہے کہ ایک مقام پر آپ کے ساتھ حضرت حر، جس لشکر کا سپہ سالار تھا، ان کے ساتھ آپ کا سامنا بھی ہوا، اور انہوں نے آپ سے کہا بھی کہ آپ لوٹ جائیں۔ لیکن قسمت میں لکھا تھا یہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ صفین سے آتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین سے آتے ہوئے فرمایا کہ میرا لاڈلا شہید ہوگا۔ راستے میں یہ مقام ملا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ میرا لاڈلا یہاں شہید ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا منشا کے مطابق یہ سارے معاملات تھے، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے یہ ایک فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کے تحت یہ سارے معاملات ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تھے، اور کوفیوں کا ظلم و ستم زور پر تھا۔ حقیقت میں یہ مقام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جنگ کی نیت سے وہاں نہیں آئے تھے، بلکہ اہل کوفہ والوں کے دعوت پر آپ وہاں تشریف آئے۔ سامنے 72 نوجوان اہل بیت کے ساتھ 72 لوگ تھے کل، اور سامنے 22,000 کا لشکر تھا، اور انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کا انتہا کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ پر نہر فرات سے پانی تک کا پابندی لگا دیا تھا۔ آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے
कोफा के लश्कर के सामने गए और उनसे कहा कि देखो मैं ही तुम्हारे नबी का नवासा हूँ और मैं हज़रत अली मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का औलाद हूँ, मेरा ही नाम हुसैन है जिसके नाना का तुम लोग कलमा पढ़ते हो, तुम हमें यहाँ से हमारे साथ इस तरह से मामलात ना करो बल्कि हमें आगे जाने दो। लेकिन उन्होंने इनकी किसी बात को ना सुना और इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक ही ज़िद किया कि आप यजीद पलीद से के बैत करें। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पलीद का बैत करने से इनकार कर दिया। हकीकत नज़रियात के तहत भी अगर आप देखेंगे तो रहबर रहनुमा उसी शख्स को बनाया जाता है जिसका किरदार साफ हो, जिसका माशरे के अंदर में कोई इज्जत हो, जिसकी इल्मी और नसबी कोई आला मयार हो। ये एक हकीकत है, इससे कोई इंसान मुंह नहीं फेर सकता। और अगर आप इस तरफ देखें तो यजीद के मामलात को, तो यजीद एक ज़ानी, शराबी, कबाबी शख्स था, फहाशी था, फिस्क में मुब्तला रहता था और जुल्म करने वाला जालिमों में था वो। और इमाम अली मुकाम का नस्ब ये था कि आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से तरबियत याफ्ता थे, नाजों से पढ़े, शरीयत मुताहरात के मामलात को बेहतर अंदाज से जानते थे और हुए ज़मीन पर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यानी कि अफजल कोई शख्स मौजूद नहीं था उस वक्त। लेकिन यजीद पलीद ने इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास मजबूर कर रहा था कि मेरे हाथ पर बैत कर ले, लेकिन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात से इनकार कर दिया। आखिरकार यजीदियों ने नहर फिरात पर भी पहरा लगा दिया। प्यास की शिद्दत में हज़रत अली असगर का भी ज़बान खुश्क हो रहा था, बीबी सकीना भी प्यास से तड़प रही थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। हज़रत अब्बास से बीबी सकीना कही कि चचा जान प्यास लग रही। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काफ़ी मामलात को देखने के बाद जब देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्कीज़ा उठाया और घोड़े पे लगाम लगाया और आप नहर फिरात की तरफ चल पड़े। रास्ते में जाते हुए कूफियों यजीदियों ने आप पर घात लगाकर हमला करते रहे, लेकिन शेर खुदा के ये साहबजादे सब को पसपा करते हुए नहर फिरात पर जा पहुँचे। जब आप नहर फिरात पर पहुँचते हैं तो नहर फिरात पर पहुँचने के बाद आपने मस्कीज़ा को भरा और चुल्लू में पानी लिए। जिस तरह आप पीने के लिए सोच रहे थे, पानी को हाथ में उठाया कि हज़रत सकीना, हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा आपके सामने आ गया कि वो बच्चे प्यासे हैं, अगर मैं पानी पी लूँ और क्या पता ये पानी लेके मैं उन तक ना पहुँच पाऊँ, तो उन बच्चों का प्यास ना बुझा पाया तो मुझे अफसोस होगा। तो हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो पानी को चुल्लू से फेंका और नहीं पिया पानी, और मस्कीज़ा को अपने कांधे पे लादा और घोड़े पे सवार हो गए। जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे सवार होकर वहाँ से चले, रास्ते में यजीदी कूफियों ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म का इंतहा कर दिया। घात लगाकर तीरों और नेज़ों से आप पर हमला शुरू कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डटे रहे और उन काफिरों को वस्ल जहन्नम करते रहे। करते करते आखिरकार एक कूफी, एक नजदी, एक यजीदी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू पर तलवार का वार किया और आपका बाजू शहीद हो गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बाजू शहीद हुआ, आपने उस मस्कीजों को दूसरे बाजू में टांग दिया और फिर आप लड़ते रहे उसी तरह, और आप अपने रास्ते पर गामजन थे, अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे कि इसी असना में किसी शे ने दूसरे हाथ पर भी तलवार का वार किया और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दूसरा बाजू भी शहीद हो गया। फिर आपने मस्कीज़ा को अपने दांतों से थाम लिया और घोड़े को उसी तरह मंजिल की तरफ रवा दवा रखा, और कुछ ही करीब था खेमा कि एक शकी ने आपके मस्कीज़े पर तलवार से वार किया और सारा पानी बिखर गया। मौलाए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने आवाज़ दी
मौला हुसैन आए, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि जख्मों को इससे चूर चूर थे और पानी के मस्तीजा बिखर चुका था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को मौला हुसैन अपने गोद में उठाए और खेमे की तरफ ले गए। एक भाई का जनाजा को उठाना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक सख्त इम्तहान था। और हकीकत यही है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हें तुम्हारे माल से, तुम्हारी जान से, तुम्हारी आल से आजमाएंगे। और ये आजमाइश की घड़ी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सब्र इस्तकामत के साथ इस आजमाइश में आप अपना किरदार पेश करते रहे। इसी तरह हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाम शहादत नूश किया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।